Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. It's good to be in the house, amen. Es bueno estar en la casa. It's good to be in the house. Quiero que mire alrededor suyo, diga hello a aquellos hermanos que están atrás, alrededor suyo. I would like you to just look at the person next to you, say Quiero hello, invitarle give them que a pase wave. acá adelante, por favor. Pasen un poquito para acá porque nos amontonamos atrás. I'd like to ask if you can to just move forward, if you can, in our seats. Es bueno tenerlos por acá adelante también. It's good to have you up in front as well. Gloria a Dios. ¿Sabe qué se requiere de usted? And you know, something is required of you, Madurez. maturity. Se requiere que vayamos creciendo. We need to continue growing, No como empezamos, not as we started, que vayamos madurando. but that we would continue maturing. Estamos siendo alimentados We are being fed and nourished en una mesa espiritual. in a spiritual table. Estamos siendo edificados en una casa espiritual. We are being edified in a spiritual home. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. We're being formed into the image of Christ. Porque se requiere de una iglesia madura en estos tiempos. Because there is a need of a mature church in our times. La iglesia necesita madurar. The church needs to mature. Necesita dejar atrás los rudimentos It needs to leave aside the old. no que sean malos, And not that it necessarily is bad, pero es tiempo de crecer. but it's time to grow. Yendo a través del libro de los Efesios, como hemos estado avanzando, And through the book of Ephesians, as we've been moving forward, podemos ver que la iglesia tiene la capacidad de madurar. we can see that the church has the capacity to mature. Que la iglesia puede empezar a vivir en lo eterno y dejar de vivir de lo temporal. That the church can begin to live in the eternal and stop living in that which is temporary. La iglesia a través de Cristo puede vivir por encima de las circunstancias que nos rodean. And that the church, through Christ, can live on top of the situations in which they live in. Podemos ser una iglesia que entiende los momentos y las circunstancias We can be a church who understands its situation and circumstances y la vivimos desde la victoria eterna de la cruz. and live them through the eternal victory of Ahora, the cross. esto no es misticismo Now, this isn't mysticism. y aunque pueda parecer un poco muy espiritual, And even though this may seem a bit spiritual, déjeme decirle, iglesia, let me tell you, church, que necesitamos que la iglesia actual entienda estas realidades espirituales. that we need the church of today to understand these spiritual realities. Tenemos que aprender, tenemos que entender We need to understand and learn nuestro lugar, nuestra posición en Cristo. our place and our position in Christ. Y vamos a ver ahora por qué es necesario. And then we're going to see today why it's necessary. Porque falta de entendimiento retrasa la construcción del reino. Because a lack of understanding holds back the construction of the kingdom. Muchas veces nos hemos encontrado con el movimiento de Dios Many times we've come in contact with the movement of God. y el Espíritu de Dios se mueve en cierto lugar, en cierta And nación the Spirit of God moves in certain place, in certain nation. y de repente se termina. And then all of a sudden it stops. ¿Por qué es esto? And why is that? Porque la iglesia todavía no logra entender esa realidad espiritual en la que vivimos. Because the church doesn't understand the spiritual reality in which it lives. Así que a través de esta carta de los Efesios, And so via this letter of yo Ephesians, sé que el Espíritu Santo nos está ayudando a entender. I know the Holy Spirit is helping us understand. Y como dijo Darren al principio, si hay algo que de pronto usted no entiende en este momento, And as Darren said at the beginning, if there's something that we don't understand in this moment, tome notas, take notes, vaya a casa, go home, revise, revise them, escuche nuevamente esta predicación learn this sermon once more, y permita que el Espíritu Santo trabaje. and allow the Holy Spirit to work.
Vaya a las escrituras. Go to the scriptures. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing, and by hearing the word of God. Escuchar una sola vez no va a ser suficiente. Listening once alone is not going to be sufficient. Esto tiene que entrar en su espíritu, en su alma. This has to enter your spirit and your soul. Entonces dará el fruto debido. And only then will it produce the fruit. So, a través de este estudio, esto es lo que procuramos en el Señor. So that's what we desire throughout this study. Oremos. Let us pray. Amado Padre, te damos gracias Beloved Father, we give you porque thanks estamos aquí delante de tu presencia. because we are here before your presence. Pedimos, Espíritu Santo, We ask, Holy Spirit, que uses nuestros labios that you may use our lips para poder proclamar tu palabra. to be able to proclaim your word. Clamo, Espíritu de Dios, I pray, Spirit of God, por el corazón de tu iglesia, for the heart of your que church, esta palabra sea plantada profundamente, that this word may be planted profoundly, que conmueva los cimientos, that it may move the basis, que remueva barreras, that it may remove any barriers, que traiga abajo velos that it may tear down veils, y que podamos ver y entender con mayor precisión so that we may be able to see and understand with greater clarity nuestra realidad en Cristo. our reality in Christ. Gracias te damos, Padre. Thank you, Father. Amén Amen y amén. and amen. La semana anterior estuvimos con el pastor José y su familia Last week we had Pastor Jose and his family, y él estuvo compartiendo Efesios capítulo 2, verso 14 al 22. and he was sharing with us Ephesians chapter 2 from 14 to 22, I believe. Nos estuvo compartiendo 7 principios, 7 verdades acerca de la iglesia. And he was sharing with us 7 principles, 7 truths of the church. Los voy a nombrar. La iglesia es un solo cuerpo. I'm going to name them. The church is one body. La iglesia es uno solo y un nuevo hombre. The church is one body. The church is a new man, a single and a new man. La iglesia es un solo sacerdocio. The church is a single priesthood. Es un solo cuerpo. It's a single body. La iglesia es una sola nación. The church is a single nation. La iglesia es una sola familia. The church is a single family. Y la iglesia es un solo edificio, es un templo. And the church is a single building. It is a temple. Eso vimos con el pastor José. And that is what we saw with Pastor Jose. Y él estuvo ayudándonos en esta edificación que estamos haciendo. And he was helping us in this edification that we've been seeing. Y hoy quiero seguir edificando y enseguida de lo que él nos compartió. And I want to continue edifying in that which he shared with us. Quiero que tenga su Biblia preparada, por favor, en Efesios, And I'd like to ask if you can have your Bibles ready in Ephesians, capítulo 2, verso 20 al 22 vamos a estar leyendo. chapter 2, from verse 20 onwards we shall be reading. Pero si usted mira su Biblia, But if you look at your Bible, desde el verso 11, from verse 11, Pablo viene hablando Paul comes speaking de la unión que Dios hizo entre el pueblo de Israel y los gentiles. of the union that God brought forth between the Jews and the Gentiles. El apóstol Pablo nos está enseñando Apostle Paul has been teaching us que aunque en el antiguo pacto había una separación, that even though in the Old Testament there was a separation, en el nuevo pacto in the new covenant que entró en vigencia, that entered in, ya no existe la exclusividad del pueblo de Israel the exclusivity of the people of Israel no longer exists como nación escogida. as a chosen nation. Ahora Dios hace tanto de los judíos como de Israel un solo pueblo. And God makes both the Jews and the Gentiles together one people. Y a lo largo de su carta, en estos versos, él enfatiza esta realidad. And throughout this letter and in this chapter, he emphasizes that point. Ahora déjeme darle un poco de contexto lo que sucede y el por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto. Now allow me to give you a little bit of context of why the Apostle Paul is talking about this. La iglesia de Éfeso era formada por cientos de miembros, de cristianos judíos
y gentiles. The churches in Ephesus were made up of hundreds varying of Jews and Gentiles. Y estos cristianos gentiles venían de diferentes culturas, tradiciones y costumbres. And the Gentile Christians came from a different background, different customs and cultures. Pero los cristianos judíos But the Christian Jews, de alguna manera se sentían como los hijos preferidos de Dios. in one way or another, felt as if though they were the preferred children of God, O sea, como de que primera categoría. as if they were the number one status. A la final Jesús fue judío In the end, Jesus was a Jew, y por lo tanto subestimaban a los cristianos gentiles. and so they looked down upon the Gentile Christians. Esto fue tan fuerte que trataban de alguna manera And this was so powerful that they tried in one way or another imponer sus ordenanzas y costumbres sobre los cristianos to gentiles. place their customs and ordinances upon the Gentile Christians. Ahora, esto implicaba un peligro para la iglesia. Now, this had a danger for the church, Implicaba que la iglesia tenía la posibilidad de dividirse and it implied and had the implication that the church had the possibility of dividing y ver una iglesia cristiana solamente para los judíos y una iglesia cristiana solamente para los gentiles. and seeing a church just for the Jews and churches just for the Gentiles. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, Now, in the context of the New Testament, entendemos que no había diferentes iglesias en una ciudad. we understand that there were different churches. There was no different churches. There wasn't different churches in a nation. Había una iglesia There was one church en la ciudad. in the city. Todos pertenecían a una iglesia en la ciudad. All were members of the one church in the same city. Por eso Pablo escribe a la iglesia en Roma, That's why Paul speaks of the church in Rome, escribe a la iglesia en Corinto, speaks of the church in Corinth, escribe a la iglesia en Éfeso. speaks of the church in Ephesus. Y el peligro que empieza a tener estos momentos And the danger that this begins to create es que la iglesia puede dividirse. is that the church can begin to divide itself. Ahora recordemos, Pablo está en Roma. Now remember, Paul is in Rome. Él está preso allí He is in prison there. y debido a las raíces étnicas que empiezan a ver en estos problemas, And when we see that the areas where these problems begin to arise, Pablo escribe explicando la realidad en Cristo. Paul begins to describe the reality in Christ. Que ya no son dos pueblos, That you're no longer two people, es uno solo. it's one. Eso es lo que viene hablando desde el verso 11. And that's what we began seeing in verse 11. Cuando llegamos al verso 20, And so when we reach verse 20, de repente cambia. it all of a sudden changes. Vamos a leerlo en el verso 20 al verso 22. We're going to read from verse 20 to 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se ve levantado para llegar a ser un solo templo santo en el Señor. Y en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Como usted se da cuenta, el apóstol cambia de este concepto de un solo pueblo And as you see, the Apostle Paul changes from the concept of one people e introduce la idea de un edificio. and introduces the idea of a building. E introduce la idea de una edificación. Introduces in him the idea of a building up, Algo que está siendo construido. something that's being constructed.
Y de allí, de estos versos, podemos sacar algunas verdades que son nuestra realidad ahora. And from there, we can take out some principles that are our realities for today. Y quiero compartir con usted para que usted se lleve a casa, And I want to share this with you so you can take this home, para que usted entienda esta realidad, estudie esta realidad en casa. so you can see these realities and study them at home. La primera verdad es que nosotros somos edificio de Dios. The first is that we are God's building. Somos casa de Dios We are the home of God, y cada uno como creyente somos piedras vivas en esa casa de Dios. and each one of us are believers, are living stones in that house of God. Por favor, acompáñeme a 1 Pedro capítulo 2 verso 5. Please follow me to 1 Peter chapter 2 verse 5. Nos dice lo siguiente: ustedes también son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios aceptó por medio de Jesucristo. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Al estar unidos a Cristo Now, being united with Christ, y por portar la vida de Cristo, and by carrying the life of Christ, nosotros espiritualmente nos convertimos en piedras vivas. we spiritually become into living stones. Y lleva una función. Usted como piedra And it has a function. You as a stone, tiene una función. you have a function. Ahora, usted no se vea cómo es su forma. Si es chiquito va a decir una piedra pequeñita. Yeah, no, don't look at your form, whether you're, a small stone or a big stone. O si es grande va a pensar que son esas rocas del templo de Salomón. No. Es usted una piedra viva. Anyway. You're a living stone regardless of the shape. Tenemos una realidad. We have a reality. Tenemos una función. We have a function. Ser parte de la edificación de la casa de Dios. To be part of this edifying of the house of God. Dígale al que está a su lado: yo soy piedra viva. Tell the person next to you, I am a living stone. Yo soy piedra viva. I am a living stone. Y el apóstol Pedro dice: con las cuales se está edificando una casa espiritual. And the Apostle Peter says, of which is being a spiritual house is being built. Usted y yo somos parte de la edificación de la casa de Dios. You and I are being part of the edification of God's house. Esa es nuestra realidad. And that is our reality. Todos nosotros edificamos algo. Each of us edifies something. Escúcheme bien, todos estamos edificando algo. And listen, all of us are edifying something. Usted debe identificar qué es lo que está edificando. And you have to identify that which you are building. Si usted está en Cristo, usted es llamado a edificar la casa de Dios. And if you are in Christ, you are called to build, to edify the house of Christ. Si usted no está en Cristo, usted va a estar edificando su propio imperio, su propia casa, lo que usted quiera. And if you're not of Christ, you'll be building up and edifying your own home, your own empire. Pero la unión con Cristo But the union with Christ nos llama a edificar la casa. takes us to edifying the house. El no entender esta realidad And not understanding this reality hace que muchas naciones retrasen la edificación de la casa de Dios. makes many nations stop the building of God's house. Al no entender la iglesia, al no entender esta realidad, In the church, not understanding this reality hace que las generaciones se retrase la edificación de la casa de Dios. makes generations hold back the edifying, the building of God's home. Ayer estaba reunido con un grupo de pastores, Yesterday, I was united with a group of pastors, conversando cómo nosotros podemos trabajar en la edificación, en la evangelización de Londres. talking about how we can work on the edifying, on the evangelism here in London. Y hablábamos de cultura, y hablábamos de métodos, y hablábamos de cosas. And we're speaking about methods and cultures and different things. Pero una de las cosas que identificamos es
cuánto la iglesia ha perdido identificar que somos los llamados de edificar la casa. But one thing that we recognize is a failure to see that we are the ones called to edify the house. Que se perdió edificar la casa y pasar a las siguientes generaciones. That we've lost that need to edify the home and pass that on to the following generations. Y las generaciones que se están levantando, muchos no conocen del evangelio porque no se pasó a la siguiente generación. And the generations which are rising up don't know about God or the gospel because it's not been passed on to them. So es necesario que nosotros entendamos So it's necessary for us to que understand Dios te trajo esta nación o Dios despertó tu corazón para edificar la casa en esta nación. that God brought you to this nation or awoken your heart to build up God's house. ¿Y quién es la casa? And who is the house? La iglesia. The church. Nosotros Us. somos llamados a edificar la casa. We're called to build, to edify the house. Esta casa llamada Isima And this house here called Isima, no la edifica el pastor solamente. the pastor's not the only one that edifies it. No la edifica la pastora solamente. The pastor is not the only one who edifies it. No edifica el grupo de colaboradores. The group of collaborators don't edify it. Esta casa la edificamos todos. This house is edified by all of us. Esta casa This house la edificamos aquel que da la bienvenida, is edified, is built by those who give the welcome, aquel que limpia el baño, of the one who cleans the bathroom, aquel que da clases a los niños, the one who gives children their teachings, Sunday aquel que school, está manejando una cámara, the one who is controlling a camera, aquel que está tocando una guitarra. the one who's playing a guitar. Cada persona edifica la casa del Señor. Every person builds and edifies the house of God. Por lo tanto, tenemos responsabilidad en la casa de And Dios. for that reason, we have a responsibility here in the house of the Lord. No podemos ser pávidos, no podemos ser quietos en la casa de Dios. We can't be still or stay still in the house of God. Hay propósito en la participación. And there is a purpose for our participation, Crecer en el sacerdocio. to grow in our priesthood. Nuestro sacerdocio es de participación de todos los santos. Our priesthood is for the participation of all the saints. Eso debemos entender. And that's what we must understand. Muchas veces queremos vivir en el nuevo pacto con costumbres del antiguo pacto. Many times we want to live in the new covenant with customs of the old covenant. En el antiguo pacto había una tribu elegida, gente específica para servir al Señor. And in the old covenant, there was an elected nation, an elected tribe to serve God. Y solo ellos podían servir al Señor. And just they could serve God. Y muchas veces la iglesia actúa así. And many times the church acts in the same way. No te subas al púlpito. Este es santo, lugar santo, cuidado. Don't get up onto the pulpit. That's a holy place. No toques esto, no hagas esto, no hagas allá. Don't touch this. Don't go there. Don't do that. En el nuevo pacto, In the new el covenant, sacerdocio the priesthood es de todos los santos. is of all the saints. Todos trabajamos en la edificación de la casa. And all work in the edification of the house. Nuestro sacerdocio And our priesthood es perfeccionado is perfected cuando trabajamos en esta edificación. when we work in this edification. Mira ahí mismo lo que dice el apóstol Pedro. And look at what the apostle Peter says. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices accepted to God through Jesus Christ. Somos llamados So we are called a ejercer nuestro sacerdocio en forma corporativa. to express our priesthood in a corporate setting. ¿Me está escuchando? And do you hear what I'm saying? Aquí, Here, en la casa de Dios, in the house of God, sirviendo a su hermano, serving a brother or sister, siendo parte de la edificación de la casa. being part of that edification of God's house, Al ejercer un sacerdocio corporativo, to exercise a corporate priesthood. presentamos a Dios nuestro servicio
We present to God our service como sacrificio espiritual en Cristo. as a spiritual sacrifice in Christ. Así que nada de quedarse sentado en la banca. It's not about just staying seated. Le doy una noticia. Let me give you some news. En el nuevo pacto, In the new covenant, nadie se queda sentado. no one is kept seated. A ver, codele a su hermano. Now, nudge your Están neighbor. hablando. They're talking to you. Es hora de activarte. It's time to activate Es yourself. hora que ejercites tu sacerdocio. It's time to activate your priesthood. Porque su servicio Because your service en la casa in the house es ser una piedra viva. is to be a living stone. Es ser parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. You're part of the body of Christ. Y participar en la edificación de la casa no es obligación. And to be participants of the house of God is not an obligation. No es una carga. It's not a burden. Es algo que viene de forma natural. It is something that comes naturally Porque es parte de nuestra naturaleza. because it's part of our nature. Muchas veces que, hermano, se necesita hacer esto, se necesita hacer acá. Many times, our brothers and sisters, we need this doing or this doing over here. No, pastor, todavía no, todavía no. No, Pastor, no, not yet, not yet. ¿Cuándo se va a activar? When are you going to activate? ¿Cuándo? When? ¿Qué está esperando? What are you waiting for? Que venga el Espíritu Santo y se lo diga. Right, until the Holy Spirit comes and tells you. Ya se lo dice a través de las Escrituras. The Holy Spirit already tells you through the scriptures. Número 2. Number 2, El fundamento, la piedra angular de esta casa espiritual es Cristo. the foundation, the cornerstone of the spiritual house is Christ. Efesios 2:20. Ephesians 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. En las construcciones antiguas, In the buildings of former years, of ancient years, la piedra angular era la primera piedra y la piedra más importante the cornerstone was the first and most important stone que se establecía para la edificación de un edificio. that was placed for the building up of a building. Y cuando Pablo se refiere a esta piedra, se refiere a la calidad del fundamento que está siendo establecido. And so when Paul refers to this stone, he's talking about the quality of the foundation that is being laid. Esta calidad de fundamento This quality of foundation es Cristo mismo. is Christ himself. Es el mismo Hijo de It's Dios. the same Son of God, Aquel que está sentado en lugares celestiales. the one who's seated on in heavenly realms, Aquel que tiene la autoridad, el poder de todo sobre todo. the one who has authority and power over all things. Él es el fundamento de esta edificación. He is the foundation of this building. Ahora, la piedra angular de una construcción Now, the cornerstone of a building era preparada antes de ser establecida. was prepared before it was Y established. tenía dos funciones. And it had two functions. Primero era unir dos caras del edificio, And the first, it was to join two faces of the building, proveyendo solidez en cada uno de sus ángulos. providing a solidity in two of its angles. Y es lo que sucedió cuando Dios unió al pueblo gentil y al pueblo judío. And that's what happened when God united the Jews and the Gentiles. Y número 2, And number 2, verificar que la construcción esté de acuerdo a las normas. is to assure that the building is according to the norms. Si la piedra angular no coincidía, If the cornerstone wasn't in line, la edificación estaba completamente errónea. then the building was completely wrong. Y si edificaban sobre ese error, And if they built over that error, that cornerstone, la piedra angular que daba salida the cornerstone was just not
fitting in right. De tal manera que se convertía en una piedra de tropiezo el momento que usted viraba la esquina del edificio. In such a way that it'll become a stumbling stone as soon as you turn the corner. Primera de Corintios 3:11 nos dice, 1 Corinthians 3:11. porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Says, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Nuestro fundamento es Cristo. Our foundation is Christ. Por Él vivimos, For him we live, por Él somos, for him we are, por Él respiramos, for him we breathe, por Él tenemos todo lo que tenemos. for him we have all that we have. Él es nuestro fundamento. And he is our foundation. Número 3. Number 3, El fundamento ya ha sido establecido the foundation has already been established por los apóstoles y profetas del primer siglo. by the apostles and the prophets of the first century. Efesios 2:20. Ephesians 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo mismo la piedra angular. Build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. ¿Por qué Pablo nombra a los profetas y a los apóstoles como aquellos que han establecido el fundamento? Why does he mention the apostles and prophets as those who together built the foundations? Porque aquellos profetas y apóstoles del primer siglo Because the apostles and prophets of the first century recibieron la revelación por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. received the anointing from the Holy Spirit to go and construct. Y ellos pudieron establecer el fundamento And they were able to establish the foundation por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Ninguno de ellos se estableció a sí mismo como fundamento. And none of them established themselves as the foundation. Es más, Pablo dice, yo lo que soy un perito constructor en esta obra. And it's more, Paul says, I'm merely just a worker who constructs this building. 1 Corintios 3:10. 1 Corinthians 3:10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado cómo construye. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. Este fundamento fue establecido por los apóstoles y profetas So this foundation was established by the apostles and the prophets. y ya no puede ser cambiado. And it can't be changed. Es un fundamento inmutable It's an unchangeable foundation que sigue de generación en generación. that continues from generation to generation. Así que usted no puede recibir otro fundamento. And so you can't receive another Porque foundation el fundamento es Cristo mismo. because the foundation is Christ himself. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be under God's curse. Todo lo que tenía que haber sido revelado ya fue revelado Everything that was to be revealed has already been revealed a través de la persona de Jesucristo. through the person of Christ.
No escuche a aquel que viene a decir que tiene una nueva revelación. Don't listen to the one who says they have a new revelation. No escuche a aquellos que tratan de traer una nueva interpretación. Don't listen to those who try to bring a new interpretation. Cristo es el fundamento, es la realidad de lo que estamos edificando. Christ is the foundation of the reality of which we are building. Cristo es el fundamento donde usted está siendo edificado. Christ is the foundation of that which you are being built upon. Y todo fue hecho por Él, para Él y en Él. And all was done for him and by him and through him. Por eso es nuestro fundamento. And that's why we have a foundation. Y eso es lo que Pablo está diciendo. And that's what Paul is saying. No podemos poner otro fundamento. We can't place another foundation. No podemos. We can't. Número 4. Number 4, Este edificio va creciendo, this building is growing que es un edificio en construcción. because it is a building under construction. No este edificio, ¿no? Not this building. Este no tiene que ir creciendo This tampoco. one shouldn't be growing. Es el de adentro. It's the one inside. Efesios 2:21. Ephesians 2:21. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Aquí Pablo está dando una idea And here Paul is giving an idea de trabajo en conjunto, an idea of joint work, una idea de un trabajo en unidad, an idea of a work in unity, una idea donde el trabajo está siendo bien coordinado. an idea where work is being coordinated well. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de participar en la construcción de una casa? And how many of you here have Levante had la mano. the experience of being working in the construction of a house? Usted sabe And you know que todos deben trabajar coordinadamente that all have to work in an orderly fashion para poder terminar la casa, in order to be able to finish the home. ¿verdad? Isn't that right? Y hay pasos que seguir. And there are steps that must be followed. Primero se establece el fundamento, la fundación de la casa, ¿verdad? First, you establish the foundation, the basis of the house. Luego establecen las paredes. Then you build the walls. Y luego empiezan con todo lo que tiene que ver por dentro, la electricidad, tuberías y todo lo demás. And at the end, you begin to put the electricity and all else that goes inside. ¿Qué pasaría And so, what would happen si usted tiene 5 trabajadores? if you have 5 workers? El uno The one empieza a trabajar en el fundamento. begins to work on the foundation. De repente el otro viene y quiere instalar la conexión eléctrica. And then the second comes and wants to work on connecting the electrics. Pero todavía no tenemos ni la casa. But we don't even have the house built De yet. pronto viene el otro, quiere levantar las paredes. And then the other one comes and tries to build the walls. Y el otro quiere poner la conexión del agua. And then the other one wants to come in and place the water connection. ¿Cómo se vería esa construcción? How would that construction look like? Un desastre. A disaster. Nadie va a llegar a hacer nada absolutamente. No one will end up doing anything. Entonces, ¿qué sucede? And so what happens? Normalmente hay un maestro mayor Normally there is a leader, o shall el we say, arquitecto. or the architect. Y él es el que dirige lo que tiene que hacerse. And he is the one that guides and directs that which has to be done. Es exactamente lo que la palabra nos está diciendo. And that is what the word is telling us. La frase bien coordinada tiene mucho significado para Pablo. The word well coordinated has many meanings to Paul. Pablo no lo usa de manera casual. And Paul doesn't use it in a casual way. Esta frase bien coordinada viene del griego. Déjenme leerlo. No lo puse en bien coordinada. En el griego sinarmologeo. Sinarmologeo. It comes from the Greek sunar malogeo. Y significa And it means estar conectados entre sí
being connected para formar un todo coherente. to construct something coherently, a coherent something. De la misma manera que las piedras se unen en un edificio. In the same way that the buildings are brought together in one, everything's brought together in one building. La iglesia del Señor no se dispara en la construcción. No se dispara, no construye desordenadamente. The building of God is not constructed in a disorderly manner. Hay una construcción coordinada. There is a coordinated construction, Hay una edificación ordenada. and there is an orderly edification. Y quien está coordinando esta construcción es Cristo. And the one who is constructing this building is Christ. Él edifica su iglesia. He edifies his church. No me oyó usted. I don't think you heard me. Él edifica su iglesia. He is edifying his church. Él está en cargo de la construcción de su vida. He's in charge of the construction of your life. Él está en cargo de la construcción de su casa. He's in charge of the construction of his home. Y los creyentes And believers colaboramos en la edificación de esa casa. collaborate in the edifying, the building of that home. Nosotros somos los trabajadores. We are the workers. Somos los peones We are the workers que hacemos lo que el jefe dice. who do what our boss tells us to do. Por eso Él es el Kyrios. That's why he's the Kurios. Él es el que manda más. He's the one who Él es el governs. soberano. He is sovereign. Él es el que gobierna. He is the one who governs. El que da la He dirección. gives the direction. Cuando entendemos esta realidad, When we understand this reality, podemos ver que no importa lo que acontece, we can see that it doesn't matter what happened. Dios está edificando su iglesia. God is edifying his church. Dios está edificando tu vida. God is edifying your life. Porque edificando tu vida, edifica su iglesia. He's edifying your life, edifies his Forma church. tu vida It forms your life en medio de las in circunstancias. the midst of the Porque a circumstances. través de eso edifica su iglesia. Because through that he edifies his church. El propósito de Dios And the purpose of es God ver Cristo formado en ti, is to see Christ formed in you, porque Dios ve a Cristo en su iglesia. because God sees Christ in his church. ¿Está conmigo? Are you with me? Ahora, acompáñenme, vamos a avanzar un poquito a Efesios 4:16. Estaremos esto enseñando más adelante, pero Efesios 4:16. Miren lo que dice. And let's go to Ephesians 4:16. Let's see what it says. Por su acción todo el cuerpo crece. ¿Por la acción de quién? De Cristo. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Ahora, es interesante lo que dice la versión en inglés. Now, it's interesting what the English version says. Como cada parte hace. As each part does its work. En español dice, según la actividad propia de cada miembro. In Spanish, it roughly translates according to the activity, the appropriate activity of each member. Ahora, ¿cuál es la actividad propia de cada miembro? Now, what is the appropriate activity of each member? Según la gracia que Dios te ha dado. It's according to the grace that God has given you. Hello. Tú tienes una gracia de Dios que Dios te dio para manifestar en el cuerpo. You have a grace from God that He is giving you for you to manifest in the body. Debes manifestarlo en el cuerpo. And you must manifest it in the body. No puedes ocultarlo You can't hide it porque tú eres un colaborador en la edificación. because you are a collaborator in the building. Lo que Dios puso en ti, And so what God has placed in you, esos dones y talentos que Dios ha establecido en tu vida, those gifts and talents that God has established in your life,
No es para que los disfrutes en casa, It's not for you to simply enjoy them at home, es para que los pongas para la edificación del cuerpo. but so you can use them to edify the body. Hello. ¿Qué esperas? What are you waiting for? Somos responsables de esa edificación. We are responsible for that building. La casa está siendo edificada The house is being edified de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado. according to the grace that the Lord has given El us. apóstol Pablo lo dice en Romanos de esta manera. And the Apostle Paul says in Romans in this way, El que sabe liderar, the one who knows how to lead que lidere. should lead. El que sabe dar, The one who knows how to give, que lo dé generosamente. they should give generously. El que administra, The one who administers administre. should administer. Cada uno de acuerdo a la gracia que ha recibido de parte de Dios. Everyone according to the grace that they have received from God. So, la manifestación de la naturaleza de Cristo And so the manifestation of the nature of Christ en la edificación de la casa in the edification of the house es a través de los dones que Él ha puesto en ti. is through the gifts that he is giving you. Es interesante, escucha esta frase que le puse acá. And it's interesting. Listen to this phrase. La armonía íntima del cuerpo Intimate harmony of the body garantiza la edificación de la casa. guarantees the edification of the house. Escuche nuevamente. Now listen to this again. La armonía íntima del cuerpo Intimate harmony of the body garantiza la edificación de la casa. guarantees the edification of the house. Pablo está hablando anteriormente de las divisiones que puede ocurrir. Paul is speaking of of the divisions and the conflicts that could come about. Y nuevamente, iglesia, entendamos esto. And again, let us understand this. Divisiones en el cuerpo de Cristo retrasa la construcción. Divisions in the body of Christ hold back the edification. Las críticas, The critics, chismes, gossip, las divisiones retrasan generaciones, retrasan naciones. divisions, they hold back nations and growth. No podemos darnos el lujo de estar criticando en el cuerpo porque paramos, nos ponemos como una piedra en el camino. We can't stand up, we can't have the luxury to criticize one another when all we do is we're a stumbling block. Nuestra realidad es esta. Our reality is this. Somos llamados a participar, a colaborar en la edificación de la casa, We are called to participate, to collaborate in the edification of the house, en unidad y en amor, in unity and in love, poniendo al servicio las gracias que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros. putting to service the graces that the Lord has given us. Recuerde esto que le voy a decir. And remember- Si algo va a llevar de todo, lleve esto en su corazón. And remember this, what I'm going to say. If you're going to take anything, please take this away. Nuestro servicio en la casa Our service in the house es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo. is part of our new nature in Christ. Nuestro servicio en la casa espiritual de Dios es parte de nuestra naturaleza en Cristo. Our service in the house is part of our new nature in Christ. Nuestro servicio es amor en acción. Our service is love in action. So, nuestra colaboración en la edificación So our collaboration in the edification demuestra que en verdad nosotros nos hemos negado a nosotros mismos. demonstrates that we have denied ourselves, Que en verdad nos hemos liberado de ese círculo egoísta en el que normalmente solíamos vivir. that we have denied ourselves from moving in the selfish realms that we used to, Y que nos hemos soltado and that we've released de la estructura individualista y egocentrista del mundo. ourselves from the self-centric construction of the world. Por eso la iglesia que solamente viene a consumir no sirve, no es iglesia. That's why the church that comes just to consume doesn't work.
Si usted sí conoce a la iglesia, ¿verdad? Esas iglesias. And you know those type of churches. Le hacen sentir bien, un buen ambiente, buena música. Eso es consumerismo. They make you feel good. There is a good environment, good music. That's consumerism. Esto es centrado en sus emociones y han hecho del evangelio un evangelio antropologista donde el hombre es el centro. It's centered on feeling, and is converted the gospel in is anthropomorphized the gospel into about you and about feeling. Pero cuando usted y yo edificamos el cuerpo, But when you and I edify the body, nos olvidamos de nosotros we forget about ourselves, porque edifico a mi hermano, because I edify porque levanto a my mi neighbor, hermano. because I lift them up. Estoy aquí para ayudar, estoy listo, listo, listo. I'm here, ready to help. Los que estamos en Cristo Those who are in Christ, es parte de nuestra naturaleza is part of our nature ser colaboradores de la edificación de su casa. to be collaborators of the edification of his house. Es eso, And it's that. es natural. It's natural. Yo conozco hermanos que les salen natural esos chistes, de esas bromas que nos hacen reír a todos. I know brothers and sisters who it's they're funny, that the jokes that they just come out with naturally. No tienen que esforzarse por hacer un chiste, naturalito le sale. They don't have to force it to come out. It naturally comes out. Es así, And it's like that. esa es parte de la naturaleza. And it's part of their nature. En Cristo somos colaboradores. So in Christ we are collaborators. Quinto y último, Fifth and final point. la casa espiritual es morada de Dios. The spiritual house, the house is the dwelling place of God. Verso 22 de Efesios 2 dice, Verse 22 of chapter 2 says, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. in him you also are built together spiritually into a dwelling place for God. La finalidad de la edificación de la casa de Dios The final place of the edification of the house of God fue la misma, es la misma de lo que fue en tiempos antiguos. is the same of what it was in the olden times. Cuando Salomón edificó el templo, When Solomon built the temple, cuando Esdras, Nehemías edificaron, nuevamente establecieron el templo, when Ezra and Nehemiah once again established the temple, era para que ese lugar sea morada de Dios. so that place can be the dwelling place of God. Y esta es nuestra realidad como iglesia aquí y ahora. And this is our reality here today. Al poseer la vida de Cristo, To possess the life of Christ, lo que el Padre ve en nosotros, what the Father sees in no us, nos ve a nosotros. he doesn't see us, No ve a Darren, doesn't see Darren no ve a Juan, or Juan, no ve a Celia. doesn't see Celia. Cuando el Padre nos mira, ve a Cristo. When the Father sees us, he sees Christ. Y de pronto ve acá a Cristo. And he looks over here and he sees Y Christ. ve allá su hijo. And he sees his son. Y ve allá su hijo. And he sees over there his son. Y cuando nos ve a todos, And when he sees us, ve a su hijo corporativo. sees his son corporately, Ve a su hijo en forma corporativa. sees his son in a corporate way. Es emocionante portar la vida del hijo. And it's exciting to be the dwelling place. Porque cuando usted y yo portamos la vida del hijo, Because when you and I carry the image of the son, edificamos la casa corporativamente. we edify the house corporately. Termino con esto. And I finish with this. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, In the Old Covenant, la presencia de Dios sobre el pueblo the presence of God over the people, era temporal, it was temporary. era una visita. It was a mere visit. Venía sobre una persona It would come upon a person
para una misión, para algo específico. for a mission, for something specific, Y luego se iba. and then it would go. Pero ahora, But now, la presencia en su pueblo es de habitación. the presence in his people is for him to dwell Él habita en nosotros. and to inhabit. Él vive en nosotros. He lives in us. Necesitamos entender esto. And we need to understand this. Porque muchas veces, aún en nuestra adoración, esto se refleja en nuestra falta de entendimiento. Because many times, even if in our own worship, this is not expressed adequately. Con buenas intenciones, pero mal entendido, cantamos bienvenido Espíritu Santo. With good intentions, but with bad understanding, we pray, come Holy Spirit. E invitamos que Dios venga cuando ya Dios habita en nosotros. We pray for God to come when God is already here. Le invitamos a que participe de este lugar cuando Él ya está en su Hijo corporativo. Invite him to participate in this when he is already there. Nosotros somos la casa de Dios. We are the house of God. Portamos la vida de su Hijo. We carry the image of his son. ¿Qué nos toca a nosotros? So what do we have to do? Manifestarla. Manifest it. Manifestar. Manifest it. Simplemente sacar lo que tú tienes dentro. Seems to manifest that which you have inside. Esa vida que posees. That life that you possess. Yo no sé si usted se dio cuenta esta tarde quién tocó la batería hoy. I'm not sure if you realized who played the drums today. Fue mi pequeño. It was my young one. Él simplemente tuvo que sacar lo que él tiene dentro para Sim- poder estar hoy ahí. He simply just had to demonstrate that which he had inside. Dios ha puesto una habilidad musical en él. God has placed a musical talent, gift in him. Ayer yo no pude estar en el repaso. Yesterday I couldn't be at the rehearsals. Estuve en varias reuniones con diferentes pastores de la ciudad. I was in various meetings with different pastors across the city. So decidieron que él toque y gloria a Dios. Estuvo ahí asustado en la casa, pero también repasando. And so there was glory to God. He was frightened at home, but he did it anyway. Pero él simplemente tuvo que sacar lo que ya tenía dentro. He just had to take out that which he had on the inside. ¿Por qué no sacamos lo que ya tenemos? Why don't we take out that which we have on the inside? Para dejarle al mundo saber la vida que poseemos. To let the world know the life that we carry within. Póngase de pie, por favor. Please stand. Si ve nuestra realidad en Cristo, See our reality in Christ. en todo lo que hemos venido estudiando, And in all that we've come studying, vamos viendo cómo esas bendiciones de Dios se van estableciendo en la vida de sus hijos. we see how these blessings of God are established in his children. No solamente fuimos adoptados, separados, We weren't only adopted and separated, redimidos, redeemed. tenemos herencia, We have an inheritance. recibimos el mismo poder que levantó a Cristo. We receive the same power that rose Christ. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. We're seated in the heavenly realms with Christ. Y ahora podemos ver que somos uno, ya no hay dos pueblos separados, hay uno solo. We can see that we're not two anymore, but we're one people. Y encima de todo, And above everything, Él nos ve como una casa donde puede habitar. he sees us as a home to which we can live. ¿No es eso precioso? Isn't that precious? ¿Qué tal si cierra sus ojos, levanta sus manos But you close your eyes and raise your y hands adora al Señor por esta realidad? and praise God for this reality. Dele gracias al Señor Give God thanks porque esta es nuestra realidad. because this is our reality. Somos piedras vivas. We are living stones. Somos piedras vivas. We are living stones.
Hemos sido llamados a esta nación a edificar su casa. We've been called to this place to edify his Hemos house. sido llamados en esta generación para edificar su casa. We've been called in this nation to edify his house. Hagamos lo que tenemos que hacer. Let us do what we have to do. No retrasemos la edificación. Let's not hold back the building. No dejemos que otra generación tenga que ver cómo hace, porque los que anteriormente estuvieron no edificaron bien. Let's not see how others have done it because they didn't do it well. Hagámoslo bien. Let's do it well. Edifiquemos bien. Let's build it well. So, cuando la generación que viene pueda ver So when the generation comes, they can see y pueda edificar por sobre lo que hemos estado edificando, and they can build over what we have been building. no tenga que destruir nada, They won't have to destroy que anything. siga levantando, They may continue que building. sigan construyendo They may continue constructing hasta cuando Cristo venga. until Christ returns. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank you, Lord. Esta es mi oración, Señor. This is my prayer, Que podamos entender esta realidad. that we can understand this reality. Edificamos una casa espiritual. We edify a spiritual home. Somos piedras vivas en esta edificación. We are living stones in this Somos building. responsables de esta edificación. We're responsible for this building. Nosotros somos responsables delante de ti y de las generaciones que vienen detrás de We're nosotros. responsible before you and the generations that are to come. Permítenos edificar bien. Allow us to edify well. Permítenos edificar en el fundamento correcto. Allow us to build up in the correct way, Cuando ellos vengan puedan seguir, Señor. so that others may come, they may also follow. Y tu obra avance. And your work may continue. Y tu obra, Señor, llegue más allá de lo que antes se ha llegado. And your work can continue to reach places. Porque hemos edificado bien. Because we have edified and built well. Porque hemos sabido colaborar bien. Because we've been able to collaborate well. Porque hemos sabido llevar tu vida bien. Because we've been able to carry your life well. Espíritu Santo, Holy Spirit, por favor, please, te lo ruego. I beg you,